ديالي. وقبل نبدا الفيديو متنساوش ديروا لايك ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد انا كنحطو في القناه. دونك لا فيديو غادي يكون عندها علاقه مع الدراسه و toujours dans le livre parcours. C'est un livre de français de la 6e année primaire. Aujourd'hui c'est une leçon de grammaire où le titre هو l'enrichissement et réduction de la phrase. نتمنى يعجبكم الفيديو. Voici les exercices ديال l'enrichissement et réduction de la phrase. Donc l'enrichissement يعني ملي كنجيو كان لا فراز ردوها انريشي يكونوا فيه بزاف ديال لي زيليمون. باغ اكزومبل عندنا لوازو فول. هذه سي اون فراز مينيمال يعني قصيره نو دون با بوكو دانفورماسيون ما كتعطيناش معلومات بزاف. ولكن الا جيت قلت l'oiseau vole haut dans le ciel, l'oiseau vole haut dans le ciel. هذه c'est une phrase enrichie. ou la phrase réduction يعني la phrase réduite هي l'oiseau vole. يعني réduite la réduction هي شي جملة ما كتعطيناش بزاف المعلومات. و une phrase enrichie هي جملة كتعطينا بزاف المعلومات. par exemple هنا طائر عطانا فين كيطير زعما حتى من كيطير واش عالي ولا داير. المهم راكم فهمتوا. هذا هو l'enrichissement et réduction de la phrase. Donc on va lire d'abord j'observe et je découvre. 1. Dans le compartiment où nous étions, notre chef d'équipe Gérard Lestouf nous a dit de dormir. Et dans la phrase 2, le chef nous a dit de dormir. Alors, c'est une phrase enrichie كتعطينا بزاف د المعلومات. ولكن هنا c'est une phrase réduite ما كتعطيناش بزاف د المعلومات. قالت لنا غير le chef nous a dit de dormir. الرئيس قال لنا نعسو. Donc on va répondre aux questions. Donc pour la première question, quelle est la phrase où on trouve plus d'informations؟ يعني قال لنا هنا شنو هي الجملة اللي كنلقاو فيها بزاف د المعلومات. وراه باينه سي دون لا بروميير فراز. كتب لك غير جمله طويله عرف بزاف المعلومات. كتب لك صغيره سي اون فراز قصيره يعني ريدويت ما كتعطيناش بزاف المعلومات. دونك اون فا écrire quelle est la phrase où on trouve plus d'informations. ou كل نهار on répond à partir de la question posée. par exemple قال لك qui est l'auteur. ما غاديش نقولوا par exemple ناخذ التسميه جيرار ليستوف تقول l'auteur de ce texte est فوالا. خص ضروري ديك l'auteur de ce texte est وعاد تكتب الجواب. دونك هكا كنديروا اليوم. هنا قلنا quelle est la phrase où on trouve plus d'informations. La phrase où on trouve plus d'informations est la phrase 1. Donc voici la réponse. La phrase où on dit هنا خطأت فيها المهم دارت ليا ماشي مشكل. La phrase où on trouve plus d'informations est la phrase 1. يعني الجملة اللي تعطينا بزاف المعلومات هي la première phrase يعني الجملة الأولى. Donc pour la deuxième question قال لنا quelle est la phrase où on trouve moins d'informations. Donc هنا شنو هي الجملة اللي كنلقاو فيها قل ديال المعلومات. راه باينه غير لا فراز د هذيك كتعطينا بزاف المعلومات هذه قليل ديال المعلومات. دونك on va dire la phrase où on trouve moins d'informations est la phrase 2. Donc voilà la réponse. La phrase où on trouve moins d'informations est la phrase 2. انا ما كتبتش بلاصه باش نكتب داك كتبتها لتحت. دونك الجمله اللي كتعطينا قل ديال المعلومات هي الجمله رقم 2. Donc pour ce qui est de la troisième question, quels sont les mots supprimés dans la deuxième phrase? Quels sont les mots supprimés dans la deuxième phrase? يعني شنو هما الكلمات اللي محذوفين في الجمله الثانيه اللي هذه le chef nous a dit de dormir. كنهضر بالزربه. دونك غادي نرجعوا لا بروميير فراز ونشوفوا شنو تحذف. دونك هنا dans le compartiment où nous étions. Donc déjà dans le compartiment où nous étions هنايا حذفناها. notre حيدناها. حنا قلنا غير le chef nous a dit de dormir. notre حيدناها. notre d'équipe حيت هنا قلنا غير le chef nous a dit de dormir ما قلناش le chef d'équipe قلنا غير le chef بوحدو. دونك هنا غادي نحيدو notre و d'équipe. on va aussi enlever Gérard Lestouf. voilà يعني غتبقى لنا le chef nous a dit de dormir. Donc les mots اللي حذفناهم هما dans le compartiment où nous étions, notre d'équipe, Gérard Lestouf. Voici la réponse. Donc هنا الكلمات اللي حذفناهم هما dans le compartiment où nous étions, notre ou d'équipe.
Donc pour la quatrième question, قالوا لنا la deuxième phrase a-t-elle changé de sens. دونك الجملة الثانية واش تبدل ليها المعنى؟ لا، حيت هنا في الاولى لا فراس كتقول لينا برا القائد قال لنا نعسو، وحتى هنا في لا دوزيام قال لنا نعسو، يعني باقي لها المعنى ديالها. دونك on va écrire non, la deuxième phrase n'a pas changé de sens. Non, la deuxième phrase n'a pas changé de sens. لا الجملة الثانية ما تبدل ليهاش المعنى. دونك دابا ندوزو لي كيسيون ديال je manipule, je réfléchis. Donc la première question قالوا لينا je souligne les mots que je peux supprimer et j'écris la phrase réduite. Donc قال لنا هنا نسطرو الكلمات اللي نقدروا نحذفوهم ونعاود نكتب الجمله، ولكن نقصرها شي شويه، يعني نصغرها ما تبقاش طويله قد هكا. Donc ici dans la phrase A, on peut supprimer avant de monter dans le train. Voilà, et on peut aussi enlever les billets on peut aussi enlever au guichet. Donc voilà, on peut supprimer avant de monter dans le train ou au guichet. Donc la phrase باقي عندنا المعنى. On peut dire les voyageurs achètent les billets. Les voyageurs achètent les billets. Donc voici la réponse. Les voyageurs achètent les billets. Donc pour la deuxième phrase, Galulina, B. Pendant les vacances, je m'amuse avec mes gentils copains sur la plage. Donc on peut supprimer ou l'enحذفو pendant les vacances. Donc هذا نقدروا نحذفوه ونقدروا نحذفوه avec mes gentils copains sur la plage. Voilà, غادي تقولوا لي علاش ما درناش je m'amuse avec mes copains. دونك غادي نشرح لكم علاش. حيت هنا المعنى بغاو يقولوا لنا برا انا كنستمتع، ولكن ما عرفناش مع من، واش مع بابا ولا عائلتي ولا اصدقائي. دونك المهم باش تكون لا فراز ا ان سونس ضروري ان سوجي اي ان فيرب. الا كان ان كومبليمون soit complément d'objet direct ou indirect ou de manière ou de complément circonstanciel de temps ou de lieu, et il y en a plein d'autres. Donc هادوك نقدر نسبريميهم ولا نديبلاسيهم. دونك هنا المعنى ديال لا فراس بغات تقول لينا هاني كنستمتع، وحتى الا قلنا جو ماميز باقي عندها ان سونس، يعني نقدروا نكتبوا ايسي هنا je m'amuse. Et voici les réponses pour la première question. Maintenant on va passer à la deuxième. Donc هنا في la deuxième قالوا لينا j'ajoute les mots qui conviennent pour enrichir chaque phrase. يعني غادي نزيد شي كلمات باش يطولوا لي الجمله ديالي. دونك هنا je prends l'avion. انا on peut على حسابي انا j'ai réfléchi à une phrase et c'est la suivante. Quand je voyage, je prends souvent l'avion. يعني ملي كنسافر كناخذ régulièrement طيارة. نسيت على الكلمة بالعربية الطيارة هي l'avion. Donc on peut dire quand je voyage je prends souvent l'avion. هاني هنا لا فراز طولتها ما بقاتش قصيرة كما هي je prends l'avion. هاني طولتها اجوتيت يعني زدت فيها quand je voyage ou souvent. Voici la réponse. Quand je voyage je prends souvent l'avion. ملي كنسافر كناخذ régulièrement طيارة. Donc pour la phrase B قالوا لينا nous campons près de la rivière. Nous campons près de la rivière. يعني حنا كنخيموا حدا النهر. Donc on peut dire chaque été nous campons près de la rivière. Donc هنا زدت chaque été. Chaque été nous campons près de la rivière. Donc voilà, on peut dire chaque été nous campons près de la rivière. Chaque été nous campons près de la rivière. Voilà, حنا كملنا les questions. Maintenant on va lire je retiens. Une phrase peut être enrichie par d'autres mots qui apportent des informations supplémentaires. Ces informations peuvent concerner la personne, le lieu, le temps, les sentiments, la manière, etc. Exemple, j'irai à la montagne. Demain, j'irai à la montagne avec mes copains pour passer mes vacances d'été. Donc ici, j'irai à la montagne, c'est une phrase réduite. Et là, demain j'irai à la montagne avec mes copains pour passer mes vacances d'été. C'est une phrase enrichie. Voilà, كانت هذه هي الليسون ديال aujourd'hui. ونتمنى تكون عجبتكم. Et si c'est le cas ما تنساوش ديروا لايك، ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد انا كنحطه في القناه. السلام عليكم. au revoir.